Smoking causes cancer. Consumption of alcohol is injurious to health. Be safe, don't drink and drive. Jengno tabu tong kesango tonile tabu kintu angokokbo sanan mujungo জনজাতি সুরক্ষা পানুংথং জনজাতি আরক্ষা পানুংথং যে কোনো বদল আহিকলাই ফাইমানি অরলা সাপ থাংনাইবা জনজাতিন থাংনাইবলে এবং 25 তারিখ ডিসেম্বর নুকজাগনাই যে তিপ্রাসানো অরই পরই ফনাংনান বাগৈ বো বড় গারো থাঙ্কা বো দেববর্মা থাঙ্কা বো জমাতিয়া থাঙ্কা বো উচুই থাঙ্কা বো চাকমা থাঙ্কা বো ডারলং থাঙ্কা বো রিয়াং থাঙ্কা বো ক্লিয়ার নান বান্তাই এবং চিনি তিপ্রাসা মিডিয়া রং কইনাই সেকেন্ডে বরকনি 200 পান বরক নুথং 250 পান বরক নুথং गोबां तंगनान कक गया बरक 50,000 गैदारिं खाने अरे 50,000 बरक गैदारिं त्रिपुरा राज्यनि इतिहासो कोनो समय गया कइत सबचाइते कतर मास गैदारिं केबो त्रिपुरा राज्यनि इतिहासो खाइके तिप्रामथान खाइके बुइजेसोपा सातुं हाइছে आस्ताबल मयदानो আগরতলা শহর 50,000 বরক রেলি খাইনান মতো কোনো স্পেস করে বরক অনেক সময় তংথক জাগি চাও 10,000 বরক ন 20,000 का 20,000 न 40,000 চাও 25,000 न 50,000 চাও সো 50,000 বরক তিপ্রাসা 14 লক্ষ তিপ্রাসা ও 50,000 বরক নংখর নাই তিপ্রামথান বরক কুপলুঙ্গাই যে সাপ ফাইনে আর বরক চঙ্গ হিন্দু রক্সিমি যে আরো ফাইনে हिंदू तो आंगबो हिंदू है गोबां मां हाय बरक हिंदू दङ जे बरक अमनो साजागे सब फाइनै बाय सेकेंडे बरकनि म रेलिनो कभार खालायनो नंथुं एबं बुसुक वानसावरो फाइ अमनो जों एनालाइज मा खायने म क्लिपिंग्स न एबं खूब सिरियासलि अमनो तिप्राम थाबो सीपीएम फांथुं कांग्रेस फांथुं बीजेपी फानो जारा ख्रिस्टान अंगी चलनाय जरा बीजेपी रो बरक बमनो एनालाइज खायनां थुं जे अरो साबो तिप्रासानो अरय परय फनांगनान बागै फाइ अमु किन्तु एकदिके काहाम खाइछ तो नुकजागै थाने परिष्कार चित्र नुकजांनाय साबो बरक एवं पगैता थांथुं जे भारतीय जनता पार्टी बा सीपीएम पार्टी कांग्रेस पार्टी तिप्रामथा पार्टी दफान बिरुद्धे थांनाय रंनो शेल्टार रिमानन नै कुनो बुका बता वान सुक्तुं है आं तिप्रामथा खायो नै जातिन बिरुद्धे सामुंदां दंनाय आ तिप्रासानो रक्षा खायने आं जदि आबो संखाय हासाकां हाय बुकाते तंगला खाय तिप्रासा चाराय रो यां जनरेशन रो बेलाई ताबुक सुशिक्षित दे आर मच मोर हेड ऑफ अस मोबाइल टेक्नोलॉजी फानुंथुं ग्राफिक्स नि दुनिया फानुंथुं पॉलिटिकल एनालाइसिस ऑफ दे आर मच हेड जातिनि शत्रु साबो चिन्हित खाइमानि काइसा सा लोंनाया दिन 25 तारिख डिसेम्बर